abandon yan guys. Abandonado. Gasoline station. Oh shit. Shit guys, may aso. Aso pa talaga yan. Shit. Sinisingit na namin yung video na to sa highway guys. Shout out na lang kay Ate G. Yung aso. Sa highway kami guys eh. Dagdag na to sa content para maganda. Meron na rin pala silang ano dun na. May nagre-reflect. Dilim dyan. Oo. Na-abandon yan guys. Abandonado. Gasoline station. Tutok na ba? Sa mga bintana. Ayun na, nakatutok ko na. Yung aso. Puta. Hmm.